हेलो हाय नमस्कार मु अपन एक्सप्रेशन होस्ट एंड दोस्त आपण स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुगुल को। तो फ्रेंड बहुत दिन गैप हो गला, बहुत दिन पर पुणी आसिया को माने आपण मानकर तो भल पाइबा नहीं नहीं भल पाइबा नहीं मु जहाँ जी माने फील कली भल पाइबा नहीं। तो तथा मु गोटे खुशी गोटे माने आपण मानक किसी देखा चाहूँगी कि माने मु एंटरटेन निजे हो एंटरटेनमेंट करुच्ची। तो से आपण मानक पुणी आउथरे आउथरे आने माने पसंद कली बासिली। तो এইটা আউথরে মানে থার্ড টাইম পুଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବି ଗେସ୍ କରି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି, ତ ମୁଁ କିଛି ମେନସନ୍ କରୁନି। ତ ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ନା ପଡ଼ିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ବି ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ମାନେ ନିହାତି କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେଉଁ ଜାଗା। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ବି ମାନେ ଆମ ଏରିଆର ଯିଏ ବି ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଏଇ ଏରିଆଟା ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। हाँ कमेंट रे भी जन देवे किए जगह कौटा। तो चलते जीवा। तो यहाँ थर्ड टाइम मुझे आसिली। तो आपण मानक तो विरक्ति भी लगे कि किसी गोटे यूनिक करने मुझे यूनिक देखा मुझे चाहूँगी। तो सही आशार तो मुझे भी अधिका टाइम है 4:30 4:30 भाई हो यही टाइम मुझे हठात कि डिसीजन नेली कि ना जीवा पाखे जेहतु बुल देके आसिया। तो चलन जहाँ हम देखा आपण मन आगे हम। तो कौन नुआ देखा मिलूँ सी भी देखिए। तो कौटी जाऊँगी फास्ट आप कमेंट जन दिखाँ। तो फ्रेंड जापारे यहाँ देखिकी यही टावर को देखिकी। तो पूर्व वीडियो भी निहाती आपण मैंने जो देखी थे तो निहाती जापारे ये टावरटा कौ टावर माने मु कुआड जाऊँगी। तो आपण मैंने गेस भी कर सारे कमेंट भी कर सारे जदि आपण मैंने देखुन। तो मुझे पर्यटन तो सियोर ना भी वीडियो पड़ो न पड़ो जदि पड़े आपण मैंने निहाती कमेंट गोटे करेंगे एटा कौ जगह को मुझे आगुआ कमेंट करिया देखिया पूर्व आउ विथ माने जो टाइमिंग अच्छी ना तले जो चली टाइम से टाइम सहित जदि ये करती जदि कमेंट दिंतु मुझे जानीपारि ना आप जाना पूर्व आप गेस कर कही पारे। तो आउ हाँ आ गोटे कथा भी आपण मैंने कहीदे। तो जी भी नुआ आसुँच ना निहाती सब्सक्राइब कर जातु। आ जदि भी आगुरी अच्छा ना जदि आप पसंद आदि वीडियो को भी आपण मान मन को पाऊँगी मो जगह मो टूरिस्ट मान बुलवाटा। हाँ तो निहाती थरे आपण शेयर कर दिंतु। आपण भल न लगे थरे शेयर करदे कौन भाई पैसा पड़े ना कौन गोटे शेयर कर दिखाँ ना आप गोटे शेयर मत बहुत आगू जाए इंस्पिरेसन हो पारे। तो प्लीज जदि आपण मानक जदि भल लगुच न लगुच से कही पारनी कि निहाती गोटे शेयर निहाती भाव में करूँ। तो यहाँ जापार टावरटा। तो आम ये आगू को जीवा निहाती जापार यहाँ कौ जगह हुए। तो आज वीडियो बहुत छोट हो पारे भितर को मुझे जीविनी से जगह खाली आगू ऊपर आगू माने बाहर खाली देखेदेवी। तो जदि मो वीडियो भल लगे निहाती आप सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे आउ शेयर तो निहाती गोटे करदे। कि जी नुआ आसी सब्सक्राइब निहाती जरूरी भाव में करेंगे नुआ नुआ वीडियो आगू को भी आसब। तो चलन जीवा आम यपटे ही जीवा। तो चलन जीवा। तो फ्रेंड ये जाए तो पलि आसिली या पर तो प्राय भी मोर जी सब्सक्राइबर अच्छा प्राय मो एरिया माने मो आखपाख जी अच्छा प्राय जानी सारी मो सांगसाथी मो रिलेटिव जी मैंने जानी सारी मु कौ जगह को आसी। तो निहाती कमेंट भी कर सारी मोर जहाँ विश्वास। तो जीवा आगू को जीवा आपण मैंने देखु मुझा सहित आगू गोटे भी जाकि देखेदेवी माने गोटे आहरी माने यहाँ तो गोटे टूरिज्म प्लेस पिकनिक स्पॉट तापर भी गोटे भल जगह अच्छी जोटा कि आम सुटिंग फुटिंग भी हुए आम छानीपदार भी गोटे
ମାନେ ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ବି ସେ କରୁଛି, ତାର ସେଠି ସୁଟିଂ ବି ହେଇଛି। ତ ସେ ସୁଟିଂ ସ୍ପଟ୍ ବି ଦେଖେଇବା। ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଆମର ମାନେ ପାହାଡ଼ ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଥରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଁ ହେବି, ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇପାରିବି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି। ତ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି, ଭ୍ୟୁ ବି ବଢ଼ୁନି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମୋଟିଭ୍ ହିଁ ହେଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେୟାରଟେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଯିବା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି। ହୁଏତ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାଲି ଯାଉଛି ଯିବି ନା, ତ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଲାନି, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜାଣିଗଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ଥମ୍ବନେଲରେ ଯୋଉ ବି ଯାହା ଅଛି, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛି, ତ ସେଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି। ତ ଯଦି ଆସିଛି ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ଆମର ପାର୍କ ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ପାର୍କ ଏମିତି ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପାର୍କଟା ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଯେମିତି ଆମର ଫୁଲ ଗଛ ଯେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଗଛ ପୂର୍ବଥର ଲାଗିନଥିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ଯେମିତି ଘରେ ଲଗାଯାଏ ସେମିତି ଲଗା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟକୁ ବି ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇନି। ସେପଟକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇନି ଏପଟକୁ। ତ ଏପଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ହେଲା ବାୟାଣୀ ଇଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମା ବାୟାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ବାହାର ତ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏପଟେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏପଟେ ତାପରେ ସେପଟେ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ, ମାନେ ଆମର ସୁଟିଂ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ଇଏଟା, ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବଗେରା ହେଇପାରିବ ଏଠି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାର ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଆସିଲି ତ କହିଲି ନାହିଁ ଦେଖେଇଦେବା କ'ଣ। ଆପଣ ତ ଦୁଇ ଥର ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ୍। ଖାଲି ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନୂଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ନୂଆ।
ମାନେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଥରଠୁ ଏଇଥର କ'ଣ ନୂଆ ହେଇଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এটা ଆମ ମା ବାୟାଣୀ ପୀଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା। এটা ହେଲା ମା ବାୟାଣୀ ପୀଠ। ଯଦି ଯେଉଁ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିକି ସ୍ପେଶାଲି ଏଠିକି ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ କି ଏଠି ମାନେ ମା ବାୟାଣୀର କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଗରୁ ଅଛି କି ସେ କେମିତି ଏଠି ରହିଲା କେମିତି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଆସିକି ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ କୌଣସି ବାବା କି କୌଣସି ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଯିବି ସେ ମାନେ ପଚାରିନେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିନେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିବି। ତ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ନିହାତି ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସେପଟକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ତ କ'ଣ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଭୋଗ ବି ଅଛି ଏଠି। ଆମର ସବୁ ମାନେ ପୂଜା ଦୋକାନ ବଗେରା ଅଛି। ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ବେଷ୍ଟ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ତ ଯିଏ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଇୟର୍ରେ ବି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଆସିପାରିନୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରିନୁ। ଆସିବାର ଥିଲା ଆସିବାର ଆମ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥିଲା, ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆସିବାର ଏଠି ଭୋଜି କରିବାର। ଆମେ ଆସିପାରିନୁ ଏଇ ଇୟର୍। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଜାଗା ମିଳେନି। ତ ଏଠି ଜାଗା ମିଳେନି ଯେହେତୁ ଏଠି ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସିଏ ହିଁ ଏଠି ଇଏ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ କେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ବନ୍ଦ ରଖୁନି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ବନ୍ଦ ରଖୁନି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ଏଠି ଆଗରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୁ ନାହିଁ, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଫୁଲ ବଗିଚା ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଆଉ ଫୁଲ ବଗିଚା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଏଠି ବାୟାଣୀ ପୀଠ ଏତିକି। ୟା ତଳେ ଅଛି ଆମର ୱାଟରଫଲ୍ଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଯାଇପାରିବିନି ସେପଟକୁ। ତ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସିଲି ଭାରି ବାୟାଣୀ ପୀଠ ସେପଟ ରହିଲା ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଭାରି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ପ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟାରେ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ପାଣି ପାଇଁ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇପ୍ର, ଡ୍ୟାମ୍ ମିନି ଡ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ସୁଟିଂ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ତଳେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଛୋଟା ଗୋଟେ ମାନେ ୟାଠୁ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲା କାନ୍ଥ।
आम तारी ये हो जाऊ तारी ऊपर एटा शूटिंग प्लेस तो कहबानी बहुत माने खराब पानी ये हाँ जदि आउ गोटे कथा फ्रेंड्स आपण मैंने कहीदे जदि आपण मान आखि आगे जदि किसी खराब जिनस पड़े ना जमती कि आवर्जना टाइप रि तो मुझे कहीपरि पार्टी तो जदि से पड़े आपण मैंने प्लीज भूलीजे ताको तो से जगार आमर शूटिंग हुए से जगार शूटिंग हुए से गुड़ाक तो जगटा केमती आउ देखु यहाँ एक्चुअली मोर यहाँ नेचुरल ब्यूटी यहाँ तो या तो शूटिंग करने बेटर लगे आमर एटिकार जोटा लोकल चैनल जोटा अच्छी आमर एल्बम चैनल तो नुआ नुआ कर गढ़ी उठी किंतु भल से प्रोजेक्ट करूला तो ये जगह को अभी जदि किए पसंद करुँच निहाती कमेंट जनइबे आदि आसपाई चाहते आसिकी भी थे आखि आगे देखो वीडियो देखा आखिरे देखा बहुत तफात तो जदि किए इच्छा कर पसंद कर तो निहाती जदि बाणी पीठ को आसना आउ 500 मीटर भितर हम आगु को हंडपा रोड रे तो आसिकी निहाती थे देखी दिंतु माने रास्ता देखले भी बहुत माने एंजॉय करेंगे आदि हंडपा पटू जदि किए आसुँच निश्चित निहाती ऑब्वियसली देखिए तो एपटे भी देखी दिंतु एपटे नेचर अच्छी एपटे भी देखो नेचर अच्छी आम माने दुई पहाड़ मझिरे रास्ता अच्छी तो आसतु तो तो आज भिडियोटा ये मुझे रखुची हुए तो ये वीडियो पड़ो न पड़ो मुझे तो जानी कि जदि भी पड़ा तो आप निहाती एंजॉय करेंगे मुझे भावुची तो आसतु निहाती एंजॉय करूँ ये आसिक थे आउ या पर जो वीडियोटा आसूची जो जगह को जाऊँगी तो बहुत बढ़िया माने लोकेशन आपण मानक बहुत खुशी लगे आपण मानक तो जीवा से जगह को जाकि जो वीडियो मुझे आनी दूसरी जो जगह को जाकि तो से वीडियो देखापी आपण मैंने प्रथम सब्सक्राइब करदे पड़े जब नुआ अच्छा आदि आगुरी अच्छा निहाती लाइक शेयर करदे जो कि अन्य भी जापर मोर माने मु गोटे वीडियो करुच्ची माने नुआ जगह को जीवार अच्छी तो निहाती शेयर करदे तो आज रही जय जगन्नाथ आउ नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ बहुत बढ़िया लोकेशन को जाइकी वीडियो बना बहुत बढ़िया लोकेशन को तापर या हुए तो तापर भी आउ गोटे माने से गोटे जगार दुईटा लोकेशन अच्छी दुईटा वीक्रे आसो गोटे आसो नेक्स्ट संडे तापर आसो तार संडे तो आज रही जय जगन्नाथ हे जगारे हे